Ayan, lakad pa. Adventure. Ano-ano na lang sa Pilipinas man, oh. Tingnan nyo ang daan. Maputik man, oy. Ito ang daan dito. Maputik. May matubig. May tubig, maputik. Oh, yan. Pilipinas gid ah. O, diba, oh. Kareklamo na si Mulinggit. Turo daw lang ako sapatos na. Ay, que va a pasar bicicleta. Que va a pasar la bicicleta. Que va a pasar una bicicleta. Que dejamos pasar. Dejamos pasar. Yan, dejamos pasar la bicicleta. Buenos días. Ay, que la barro, mira la bicicleta. Ya. Ay, que barro. Está pegado. Que barro. Diba? Ay, Daniel, no, don't. Ay. Ay. Don't step on the barro, hijo. Ay, mira. Uy, Pilipinas. Latay sa kahon. Venga, go. Boyo. Está pegando, ¿no? Don't worry. Don't worry. You just imagine that we are here, that we are in the Philippines, sa may palayan. Imaginein mo lang. Imagine na sa Pilipinas ka nak. Ayan, oh, pinakita niya sapatos niya puno ng putik. O sige na. Parang ka nagalatay sa kahon ba? Oh. Ayun, be careful, pasa la bisikleta. Daddy, napasa la bisikleta. Ay, ano-ano na lang diyan sa Pilipinas. Go, nak, go. Ayan, Ayan, buta dahil sapatos niya kalao. Ano, don't worry. Yan, suba ta sigbure. O kaya saraya. Venga, vamos, nak. Don't worry about your shoes. Naga problema sa sapatos niya kay marumi daw. Buta kalao. Doon sa may mga nakita niyo yung yung mayroong puno doon kami pupunta. Malapit na kami makarating. Dito kami sa gitna ng taramdanan. Yan. Puro putik. Ayan, grabe yung putik. Diba?
pag naglakad ka dyan, sigurado lubong hindi mo sapatos. O, diba? Lamon tayo, estamos cerca, hijo. Nagreklamo na. Reklamo na, layo na daw. Layo na nilakad namin eh.